Taeyong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, pemain centre back J.Zes. Ada pemain Ragnar, nama second itu susah sikit untuk aku sebut. Daripada Fortuna Sittard. Daripada Jerman. Dan juga ada beberapa lagi nama lain lah yang aku rasa ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik di Eropah. Terbaik ni maksud aku, sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video di mana ada pujian dari pengamat sepak bola Malaysia tentang pemain naturalisasi yang ada di Indonesia, di mana pemain naturalisasi di Indonesia ini pernah main di klub-klub besar terutama di Eropa, tidak seperti pemain naturalisasi di Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Di perlawanan pertama Indonesia menang 1-0. Satu perlawanan yang sangat sengit. Kita tahu betapa Vietnam dan Indonesia dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, dalam AFF lah, dalam SEA Games lah, semua ni agak berseteru. Kita juga agak berseteru dengan Vietnam, terutamanya ketika adanya Park Hang-seo kat sana. Jadi 1-0 di GBK itu adalah 1-0 yang aku rasa perlawanan tu agak seimbang, sebab aku tengok perlawanan tu secara menyeluruh. Perlawanan sangat seimbang. Tetapi Shin Taeyong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, pemain centre back J.Zes. Ada pemain Ragnar, nama second itu susah sikit untuk aku sebut. Daripada Fortuna Sittard. Daripada Jerman. Dan juga ada beberapa lagi nama lain lah yang aku rasa ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik di Eropah. Terbaik ni maksud aku, Venezia bermain di Serie B, standard yang tinggi juga. Fortuna Sittard pun Bundesliga 2. Kemudian dia yang ada yang main Eredivisie. Top flight tu. Top flight. Ivar Jenner dekat FC Utrecht. Eredivisie. Justin Hubner sekarang ni di Cerezo Osaka. J1, J-League 1. Ini pemain yang heritage yang tahap dah tinggi ya. Kita tak dapat pemain Venezia, kita tak ada kan. Jadi ada satu keyakinan baru. Ini juga menyaksikan ketiadaan beberapa pemain regular. Jadi ini bukan skuad yang 100%. Skuad yang dipenuhi dengan bintang-bintang utama Indonesia, tak. Aku rasa ada lagi bintang-bintang yang ditinggalkan daripada sama ada faktor kecederaan ataupun faktor-faktor lain. Tetapi yang paling menarik tumpuan aku adalah perlawanan di Midin, yang menyaksikan kemenangan mutlak Indonesia 3-0. Jadi perlawanan tu dimulakan dengan gol daripada J.Zes. Gol pertama dia untuk timnas daripada corner, dan seterusnya disusuli oleh satu gerakan individu yang sangat menarik daripada Ragnar. Sangat menarik gerakan individu daripada kiri, menjadikan kedudukan 2-0. Masa tu aku tengok Philippe Troussier muka dah merah lah. Muka dah merah dah Philippe Troussier. Dan di hujung-hujung perlawanan, Kish, ada the icing on the cake daripada Ramadan Sananta di bulan Ramadan. Minit 90 Ramadan 8. Sananta ni star boy betul lah, Faiz. Aku betul-betul minat Ramadan 3-0. Sananta. Kita pernah ke menang 3-0 di Vietnam? Jom kita tengok profil pemain kesebelasan utama untuk 4 pasukan ASEAN yang bermain di kelayakan Piala Dunia baru-baru ini menurut Youth Football Malaysia. Kita nak tengok pemain-pemain kesebelasan utama ni bermain di liga negara mana. Kita mula dengan pasukan Vietnam. Kesemua 11 pemain yang mewakili Vietnam bermain di V-League, Vietnam League. Untuk pasukan Thailand pula, 9 pemain bermain di Liga Thailand, 1 pemain bermain di J-League di Jepun, 1 pemain bermain di Liga Denmark.
Pasukan Malaysia, 10 pemain bermain di Liga Super Malaysia dan 1 pemain Dion Kools bermain di Liga Thailand. Dan akhir sekali pasukan Indonesia, 4 pemain bermain di Liga 1 Indonesia, 3 pemain bermain di Belanda Liga Eredivisie, 1 pemain bermain di Serie B Liga Itali, 1 pemain bermain di J-League di Jepun, 1 pemain bermain di Liga Belgium Division 2 dan 1 pemain bermain di Liga Thailand. Kesimpulannya, pasukan Indonesia mempunyai pemain paling banyak yang bermain di luar negara di antara pasukan ASEAN yang lain. Insane right now, and a lot of that is because of their dual national program, which has completely transformed Indonesia, and it's something that Vietnam, they don't have a dual nat program. Malaysia does, but it's not bringing in the same amount of talent as Indonesia. And I think, but also with Indonesia, you see a country that is so football crazed, they're willing to invest the resources into getting the program where it needs to be. Is it corrupt as hell? You goddamn right. But at least there's going to be positive movement, and we can see that at the youth level and at the senior level. So I think Indonesia, will they qualify for 2026? I don't think they will, but I think they will qualify for the next World Cup in 2030, and I think they will make the knockouts again in the 2027 Asian Cup. Yeah. You stole my pick completely, and that's not to... Ivar Jenner, Justin Hoogman, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. Seriously. That still is a massive improvement from years prior. And we're looking at their U23 team, which just beat South Korea earlier today on penalties and qualified for the Olympics. I want to say the first time ever. Somebody check me. It might not be the first time. But they're in the semifinals now. And damn near half the starting 11 that's in the U23 team was in the Asian Cup. Oh yeah, that's how young they are, man. They're the youngest team at the Asian Cup as well, and they made the knockouts, and they kind of collapsed against Australia. But it's Asian La Masia, bro. Dude, it's insane right now. Crazy how good Indonesia have gotten, considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. But yeah, it's because of how young they are, man, and because of that dual national program. Ivar Jenner, Justin Hoogman, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. Seriously, like, I could not believe how good Indonesia were, considering that they're basically, at the time, a nobody country in the footballing world. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. It's a perfect pick. Indonesia, definitely one of the brightest futures. Oke teman-teman, ya demikian. Ada beberapa cuplikan video yang menyoroti tentang pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia dengan pengalaman mereka yang sudah bermain di klub-klub terbaik terutama di Eropa, dan tentunya hal ini membawa dampak pada Timnas Indonesia sendiri hingga sekarang bagaimana Timnas Indonesia bisa mencetak prestasi bersama pemain lokal seperti Rizky Ridho dan kawan-kawan. Tentunya hal ini berbeda dengan pemain naturalisasi ataupun keturunan di Malaysia. Dengan waktu laga permain di luar negeri ini sangat jarang. Oke teman-teman, ya demikian videonya, dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.